संस्कृतिर सुरक्षा पाई आम युव शक्ति को जागृत होगा पड़ो। आमर गोटे लक्ष्य हवा उचित खाली आयुष गुड़े धरिकी दीर्घजीवी हेले बड़ कथा हबनी। आमर गोपबंधु कहते मानव जीवन नुह ये खाली वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीवनर कर्म एकाकार जीवन मानदंड। आम संस्कृतिर सुरक्षा पाई आम युव शक्ति जागृत हे प्राणपात करेंगे ये शिक्षा आम दबाक पड़ो ता ना नेड़ी गुड़ा खुणी की पहुंचे। फकीर मोहन सेनापति गोटे गप थिला सभ्य जमीदार से बहु आसिकी चपल पिंधिकी ठाकुर घर पशि जाऊँगी सासू सांगे हैंडसेक करने माड़ी जाऊँगी हेमंत कर कहीकि सासू आड़ को माड़ी जाऊँगी। आम आम संस्कृति सचेतन न कर आम पिला मानकु पछरे आम अवस्था से दशा प्राप्त हम। मु तो सूचना देली संस्कृत कथा एवं आम कर्तव्य कथा ए संपर्क में विशद आलोचना करेंगे प्राध्यापक गुरु अध्यापक साहित्य प्रेमी प्रचंड विद्वान से ओडिया भाषा साहित्य जन विशिष्ट विद्वान से मिष्ट भाषी कर्तव्य सचेतन शक्ति से अनेक छात्र छात्री को से मनुष्य करके गढ़ी तोड़ी भी से कर्तव्यरत रही। छात्र छात्री माने केमती साहित्य मानस कहे संस्कृति सचेतन हेबे आम भारतीय संस्कृति को जगन्नाथ संस्कृति भल पाइबे से पाई से अनुप्रेरणा दे आसी वक्तव्य और व्यक्तित्व संपर्क में आज आभासी कार्यक्रम आम जो माने ज्ञानी मनुष्य मान उपस्थित अच्छा निश्चित भाव अवगत हे अधिक कहबी फलन परिचय गुरु राय केमी विद्वान के चमत्कार वक्तव्य से उपस्थापन करती आह्वान करुच्ची। प्रिय श्रद्धा गुरु राय आपन आमंत्रण करुच्ची आपण आज वक्तव्य आज विषय वक्तव्य उपस्थापन कर आसत। प्रणाम सर। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग ढेंकानाल शाखार सम्माननीय संपादक विपिन बिहारी सतपथी महोदय, वंदना गान शुणाई जामिनी होता महोदय, संयोजिका कवि रश्मिता राउत महोदय, विवेकवाणी पाठ कर सुश्री हरप्रिया पति महोदय एवं मोर बड़ भाई ओडिशार जन विशिष्ट कवि समालोचक प्राध्यापक रमेश चंद्र साहू महोदय, आम गहन आहरी अनेक विद्वान अच्छा डॉक्टर सुचिता मिश्र महोदय अच्छा, विजय कुमार साहू महोदय अच्छा, कविता महांती महोदय अच्छा एवं आहरी अनेक विद्वान मु समस्त को यह अवसर में प्रणाम जनाऊँगी। प्रकृत में जो विषय निर्वाचन करा जाइए ताहा समोपयोगी एवं जदि केते जन युवक युव मानसिकतार व्यक्तित्व यही सहित संपृक्त होता ताहले एवं से जीवन में जदि किसी सामान्य परिवर्तन आसे ताहले आज यह भाषी कार्यक्रम सफलता आसला बोली आम आलोचना करिबा। संस्कृति कौन, तार भूमिका कौन एवं संस्कृति को रक्षा करिबारे युव शक्तिर भूमिका कौन हेबा उचित से संपर्क रे किछि समय पूर्व आमको सूचना दे सारिछन्ते हमर प्रिय प्राध्यापक रमेश चंद्र साहू महोदय। मु आपनको विशद भाव एक कथा कहवा पई जेतोले चिंता करूचे मु संदेह पड़ुचे जे प्रकृत रे मु कोन सतरे एते योग्य आपण मानकर ए अभिलाष को पूर्ण करि परिबी बोली। तबे संस्कृति कौन ये संपर्क रे टिके पूर्व महाशय जो प्रसंग उपस्थापन करुले मुझे आउ टिके विस्तृत भाव में आलोचना करने को चाहिए। मनुष्य जो जीवन टे बंचा आरंभ करे
गोटे दुखित गोटे कॉल आसीगला बोली हम कहूली जे प्रकृत में गोटे दिन रे गोटे संस्कृति तैयारी हुए नाही। यही संस्कृति मनुष्यर जीवन बोध भितर जो सारांश गुड़िक आमको आगु को बाट पढ़ाए, आमको आगु को नवाई साहाय्य करे, गोटे देश जाति को गढ़े, ताही संस्कृति कह पारिबो। पूर्वर समालोचक माने कहिसंती जे प्रकृत में आम भारतीय संस्कृति आम यौथ परिवार भितर ही सृष्टि होता। आम मैंने भी किसी मात्रा रे से भागीदार अच्छे। संभवतः आम 2-3 पीढ़ीर लोक बर्तमान ये एकत्रित ही अच्छे। जो माने यौथ परिवार भितर आसीचे से माने जेतिकी धैर्यशील बापा माँ जेजे जेजेमा दादा खुड़ी ये जो जीवन टी आम बंचीचे से जीवन भितर आपण माने देखिथिबे वर्तमान जो नुआ पीढ़ी माने सृष्टि होउचंदी से माने कोठू आपातत हमर धैर्यर मात्रा टिके अधिक है। तार कारण है आपण माने अनुभव करिथिबे जेतबेले छोट बेले बड़ बापा पुओ भाई कली करी आपण आम पिठी जेतबेले विधाटे मारे एवं आम कांदी कांदी आसी घरे पहुंचू सेतेबेले आम माँ आम पिठी आउ दुईटा विधा मारे कहे जा बाहर मारला भलो कला। सेतेबेले आउ काहाकू कहिबाकू नथाए, आमे से माड़ को सहिबा शिखु एवं ता परवर्ती पर्याय आउ जेतबेले माड़ खाऊ सेतबेले माँ पाखे आसी पहुंचबार आवश्यकता पड़े नाही। सेठी तार समाधान करदेवाकू चाहूँ। एबे आउ यौथ परिवार नाही। एबे आमे जो परिवार टी बंचुचे से बहुत परिवार टी होची एकक परिवार। सेठी बापा माँ गोटे मात्र छुआ नहीं तो खूब बेसी रे 2टी छुआ। सेठी बापा चाकरी जीवन बंचुला बेले माटी कार्य व्यस्तता भितर आउ जने नुआ अतिथि सहित जीवन बंचा को आरंभ करे। से अतिथि हेले मोबाइल एवं पिलाटी मध्य ता जीवन केवल बही भितर सीमित रखी निज जीवन टी बंचुला बेले पिता माता एवं माँ को सहित जो संपर्क टी रक्षा करने कथा आपातत से रक्षा करि पारे नाही। तेणु गोटे घर भितर जो 4 जन जीवन बंचा को आरंभ करते समस्ते निज सुविधा निजे एकुटिया हो रहा बंचते एकुटिया हो जाती। फल आम भितर जो जोगसूत्र स्थापन हवा कथा जो संपर्क रजुरे आम बांधी हे जीवन बंचा कथा ताहा बंची पारु नाही। तेणु गोटे निसंगता बोध आम जीवन को क्षतिग्रस्त करने को आरंभ करे। आम एकुटिया हो पड़ू निज जीवन परिधि भितर। एबे जो जीवन टी आम बंचुचे से जीवन केमिति सहज सरल सावलील गति गतिशील हम तार दायित्व आपातत वर्तमान आमे एवं आम परवर्ती पर्याय पीढ़ी जदि सतर्कतार सहित ये दिगटी प्रति दृष्टि देबे एवं तार समाधान दिगरे प्रयासी हेबे ताहले बोध हुए आम भारतीय संस्कृति र सुरक्षा संभव हो पारिबो। केवल यही प्रसंगटी एतिकिरे सीमाबद्ध रखिले हबो नाही। आपण माने समस्ते वर्तमान दृढ़चित्त स्वीकृति देबे जे समस्ते आम वर्तमान विदेशी संस्कृति आड़ को टाणी हो जाऊे। आमर चाली चलन आचार विचार मानसिकता एवं विशेषकर जो वस्तुवादी दुनियार भोग मानसिकता ता प्रति आम भितर प्रचुर मात्रा रे आग्रह बढ़ी जाइए। तीव्र प्रतियोगिता आरंभ होइछि आमे केमिति अन्य जन को टपी जिबा बौद्धिकतार नुहे आध्यात्मिकतार नुहे बरं ये वस्तुवादी मानसिकता भोग विलास मानसिकता भितर आम अन्य जन को टपी जावाक सब चाहिए। तेबे प्रसंग है जे यह ही मनीष जातिर विकास पर्याय को आमको नहीं पहुंचे दब ना बरं विनाश पर्याय नहीं पहुंचेब। आम भीतर ईर्षा असूया परश्री कातरता जो मात्रा रे काम करने को आरंभ करेछि सेठी भारतीय संस्कृति विपन्न होगा आरंभ करेछि। पाश्चात्य संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता जो सभ्यताटी गोटे ऑक्टोपस जाब भली आम चारिपटू आक्रमण करने को आरंभ कलानी। ऑक्टोपसी जाब भितर निजको मुकुली आनिबा जदि संभव हो जिवो ताहले बोध भारतीय संस्कृति सुरक्षा रे बेसी किसी असुविधा हबो नाही। आम संस्कृति कौन जदि ए बाबद आम प्रश्न करिबा ताहले गर्व करिवार कथा जे प्रकृत रे भारत वेद उपनिषद
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ 10 ଅବତାର କଥା ଜାଣିଛେ, ସେ 10 ଅବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲେ, ଟିକେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1859 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ଥିଓରି ଆମକୁ କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବିବାଦରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗରୁ କୁହା ସରିଛି 10 ଅବତାର କଥା, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ଅବତାର ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଏବଂ ଯୋଉ ଜନ୍ମଟି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତତର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯୋଉ 4 ଭାଇଙ୍କର କଥା, ବା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଯୋଉ ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ର ତା ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା, କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବୋଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତା ଭିତିରି ଅର୍ଥ ପାଖକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ରଚନା କରିଥିବା ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ବୁହାରୀ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବୋଲିବା କୌଶଳରୁ ହିଁ ବୁଝିଥିବେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ହୋଇ ତାକୁ ବୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା, ସେଠି ସାବଧାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ, ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପିଲାଟି ଠିଆ ହୁଏ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରେ, 2ଟି ଝିଅ ବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ପ୍ରଥମେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ବୁହାରୀ। ବୋଲିଲା ବେଳେ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାଳି ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନସିକତା ନଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ସାରା ଜୀବନ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ବୋଲୁଥିବା ଏ ଚରିତ୍ରଟି ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ସିନା କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବରଂ ମିଛ କଥା କହି ବଞ୍ଚିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପାଇଛେ ବା ରଖିଛେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାମ କଥା, କୃଷ୍ଣ କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସଂଯତ ହେଇପାରନ୍ତେ, ମାର୍ଜିତ ହେଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୃଢ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୁଧୀଜନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହେ, କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏବଂ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ମଝି ସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହେଇ ଦୁଃଖ ଏବଂ ହର୍ଷ ୟାରି ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମଟି ପାଇଛେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏକଥା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଗୋଟେ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କଥା। ମୋର ଜଣେ ଛାତ୍ର ୟା ଭିତରେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ
ଜରିଆରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆମେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ଲୋକଟେ ସେଠି ଘର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଚାନ୍ଦ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଆଉ? ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଏଇ ସବୁ ଠାକୁର ବୋଲି, ତାକୁ ଠାକୁର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ମୁଁ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଲି ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ପିଲାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଙ୍କୁ ନେଇ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା ସେ ସନ୍ଦେହ ଆପାତତଃ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାର ପୂର୍ବବସ୍ଥାଟି କଣ ଥିଲା? ଦେବତା ମାନେ ନିଜ ଅପଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ଶକ୍ତି ବିହୀନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥବିର ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତମ ଜୀବନରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସେ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବ ଏବଂ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ତଲ୍ଲୀନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା କଥା ତାହା ପୁଣି ଫେରି ପାଇବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କୁହାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହତବଳ ହେଇଯାଉ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତଳମୁହା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢତାପଣ ଆସେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ମାନସିକତାକୁ ଯଦି ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନ ସୂତ୍ରଟି କେମିତି ଆଗକୁ ଭଲରେ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ମିଳିଥିବା ସେ 14ଟି ରତ୍ନ ଭଳି ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ 14ଟି ରତ୍ନ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ରହିବା ଏବଂ ଅସୁର ମାନେ ପଛରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟେ ଯେ ଅସୁର ମାନେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହୀ, ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କଥା କହିବେ ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ଆଗରେ ରହିବୁ, ତମେ ମାନେ ପଛରେ ରୁହ। ତେଣୁ ବାସୁକି ନାଗ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କାମନା ଭାବରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ମନ୍ଦର ପର୍ବତର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିହାରର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇ ମନ୍ଦର ପର୍ବତଟିକୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କାମନା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମାନସିକତାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବିବେକକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବିବେକକୁ ମନ୍ଥନ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ରତ୍ନଟି ବାହାରି ଆସିଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ତାହା ଥିଲା କାଳକୂଟ ବା ହଳାହଳ ବିଷ। ଆମେ ଏ କଥା ବି ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କାମଟେ ଆମେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ଉପହାସ କରନ୍ତି, ହେ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କରିବ। ଆଉ ଆମ ପଛରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆମକୁ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହଳାହଳକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାନ କରିଦେଇ ପାରିଲେ, ଯଦି ତାକୁ ଠିକ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଆଗକୁ ଟାଳି ଦେଇ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲିବାର ସାହସ ପାଇପାରିଲେ, ଯଦି ମୁଁ କହୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ 14ଟି ରତ୍ନ ଆମେ ପାଇଛେ ସେ ରତ୍ନର ଶେଷରେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଳକୂଟ ବିଷ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ କାଳକୂଟ ବିଷକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ ସମାଜ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ କରି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଥରୋଧ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କେହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପଛଆଡୁ କଙ୍କଡା ଭଳି ଟାଣି ଧରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେଇ କାଳକୂଟକୁ ଟପି ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳେ ତାହା ହେଲା କାମଧେନୁ। ଯଦି
आमे सेमानक कथा न शुणी आगेबाकू आरंभ करिबा ताले कामधेनु आपण माने जानंती राजा दिलीप राजा वशिष्ठ ऋषि जहां दान करा जायथिला कामधेनु को एवं से कामधेनु होची आपणकर सबु अभिलाष आपण जहा जहा ताकू मागिबे ताहा ताहा पूर्ण कर दी पारिबो आपण जेतोळे नुआ सज्जनाटे करिवे जेतोबळे आपण आगु चाली बाट चालियो आरंभ करिवे आपण को अटकौथिबा लोक मानकु टपी जदि आपण आगु पळेले ताहले आपण वर्तमान जहा जहा इच्छा करिथिबे से इच्छा निश्चय प्राप्त होबे तेणु ए पर्यायटी को हम कामधेनु भाव ग्रहण करिबा एबे भाबंतु जीवन सारा आपण लक्ष्य स्थल रे पहुंचा पई बाट तयारी करिसंती आगु बाट चलिला बेले पाइले कामधेनु भली गोटे पर्याय जो थिरे आपण जहा जहा चाहिए ताहा ताहा पाई गले एबे आपण को मन आ स्थिर होई रहिबो नाही हेइ जीवो उच्चश्रवा अश्व आपण माने एकथा भी जानती जो उच्चश्रवा अश्व यह होचे सूर्यंकर रथर वाहन एवं कई कई कहती यह होचे इंद्रंकर घोड़ा बोली किंतु प्रकृत रे उच्चश्रवा अश्व जोटा ता होचे आपणकर मन पवन वर्तमान आमे द्रुत गति रे आम जीवन चर्या को बंचिबा को आरंभ करू देखिबे जेतबळे कोनोसी गोटे यांत्रिक दक्षता जेतबळे आमे चिंता करू सेतबळे ताको हॉर्स पावर रे मपा जाय तेणु आपण भितर रही जो शक्ति ताहा द्विगुणित होगा आरंभ करे आपण काम को अति निष्ठार सहित करने आरंभ करती फल आपण प्रथमे हलाहल को पीले नीलकंठ भली समाज रूपक हलाहल को पान कर सारिया भितर आपण भितर आसीथिबा जो दृढ़ता ताहा आपण को पहुंचाई देला नहीं कामधेनु पाखरे एवं तापरे आपण मन धाइला उच्चश्रवा अश्व भली एवं परे जेतबळे आपण सब किसी प्राप्त हो गले आपण कार्यधारा ठीक पथरे गतिशील होगा आरंभ कला सेतबळे आपणकर चाली बदली जीव आपण आ द्रुत गति चलिबे नाही बरं धीर सुस्थ भाव राजकीय ठाणी रे बंचिबा आरंभ करेंगे सेमती भी हुए जो मनीषटी गोटे मूलिया भली खटे से रजाटीए भली बंचिबा आरंभ करे तेणु आमर जीवन धारा जदि एया हुंता जे प्रकृत आम जीवन रे खटिबा भलरे खटिबा एवं रजाटीए भली बंचिबा ताहले जीवन रे अन्य माने आमको सप्रशंस दृष्टि चाहिए कुंठाबोध करेंगे नहीं चतुर्थ पर्याय पहुंची गला परे आम पाखरे ऐरावत हस्ती जहाँ इंद्रंग वाहन भली कुआ जाए आमे निजको राजा भली अनुभव करिबा एवं हाथी पिठी रे झुली झुली चलिला भली आमे सेई भली जीवन को पाइबा या परे आपण जानती जो पंचम मणिटी समुद्र भितर बाहरी आसला ता होची कौस्तुभ मणि एवं से कौस्तुभ मणि होची भगवान कृष्ण हृदय भितर धारण करिसंती एबे बुझंतु आपण निज अभिलषित लक्ष्य पथरे जतबळे चलिबाको आरंभ करंती एवं आपनको इच्छा को दमन करि पारंती ठीक रे निज जीवन शक्ति को ठीक रे कार्यकारी करै पारंती लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारंती सेतेबेले आपनको समस्ते कौस्तुभ मणि भली हृदय भितर धारण करिवार आशा पोषण करते एवं ग्रहण करने को पश्चात्पद हुंती नाही एवं आपणकर भितरे रहिथिबा ई प्रतिभा को जेतबेले समस्ते आपणैबाको आरंभ करती आपणको बासना पारिजात फूल भली चहटिबाको आरंभ करे जोठी होउची सात क्रम रे आसीथिबा फूलटी जो फूलटी प्रकृत रे इंद्रंकर इंद्र प्राप्त होइथिले जदि आपण पारिजात प्राप्त हेले आपण जदि इंद्रंग भली जीवन बंचिबाको आरंभ कले ताहले ता परे आपणक प्रति लोभग्रस्त होई आपणक पाखरे अनेक अनेक अभिलषित जिनस आसी पहुंचबो जी आपणको पथ खरा करिबा पई चाहिबो ताहाला बारुणी ए बारुणीटी मदपात्र धरी आपणको निशाग्रस्त करिबाको चाहिबो निज लक्ष्य पथरु भ्रष्ट करिबाको चाहिबो आपणको शोषण करिबाको चाहिबो तेणु आपण जदि सतर्क भाव बारुणी को टपी जिबे ताहले आपनको असुविधा हबो नाही किंतु से असुविधा तथापि आपनको बाट ओगळेबाको चाहिबो अन्य रूप रे बारुणी परे समुद्र भितर जहा आसीची ता होची रंभा जानती ये होचंती स्वर्गर नर्तकी एवं एई नर्तकी जे अन्य मानकर मन मोहन करे नृत्य गीत रे से मध्य आपनको मन को मोहन करिबो आरंभ करिबो आपनको लक्ष्य भ्रष्ट करिबो आरंभ करिबो
ଏବଂ ଆପଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଦ ପିଇ ଯଦି ତା ସହିତ ରଙ୍ଗରସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗତି ଠିକ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଟପିଗଲା ପରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ବରୁଣଙ୍କ କନ୍ୟା, ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ବରଣ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ବରଣ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସଚରାଚର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ବାଜିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନମନୀୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ରତ୍ନଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ରତ୍ନଟି ହେଇଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୋର ଛାତ୍ର ଜଣକ ପଚାରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କଥା, ଏବଂ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାମୁ ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚାନ୍ଦ ହେଇ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଆମ କଥା ଭିତରେ ରହିଥିବା ମଧୁରପଣ ହିଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛି ଆମର ମାମୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାମୁଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ମାମୁଁ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା 13 କ୍ରମରେ ଥିବା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସକ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସକ ଜଣକ ସେ କେବଳ ଆସିନଥାନ୍ତି, ସେ ସାଥିରେ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ଅମୃତ, ଏବଂ ସେ ଅମୃତ ପାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅମର ହେବା, ଆମର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ ସକ୍ରେଟିସକୁ, ପ୍ଲାଟୋକୁ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲକୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ, ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଅମର ହେଇଯିବା, ଆମର ପଥରୋଧ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଏଇ 14ଟି ରତ୍ନ ଭଳି ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ବା କରିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ, ଆମ ରାମାୟଣ, ଆମ ମହାଭାରତ, ଆମ ଭାଗବତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ବୋଧର କଥା କହି ଆସିଛି, ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଆସିଛି। କେମିତି ଗଲେ ଆମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ବିଶେଷ କରି ଭାରତବର୍ଷର ଚିନ୍ତା, ଚାଲି ଚଳନି, ବିଚାରଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଏକଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ବୁଝା ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକତା ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଗୋଟେ ଏକାକୀ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛେ। ପୁଣି ଯେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଉଜାଡିବାକୁ ନ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ନୂତନ ରୂପରେ, ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଥରେ ସମ୍ଭବତଃ 1962 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ଭାକ୍ରା ନାଗାଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେଠି ନଡିଆ ପିଟି ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନଦୀବନ୍ଧ ସହିତ ଏଇ ନଡିଆ ପିଟାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏତିକି ଖାଲି ଭାବିବେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଏବଂ ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମାଗଣା ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେ ଜୀବନଟିକୁ ଯଦି ଠିକରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ବୁଝିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସଂସ୍କୃତିଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା। ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଆମ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି
जदि योगाचार सहित सकाळटी आमे प्रस्तुत रहिबा ताले बोध हुए सारा जीवन आमे निरोग रही परिबा। मु कहूथिली टिके पूर्वरु सार कहूथिले जे अहिंसा परम धर्म कथा देखिबे ए जो अहिंसा बाणी गौतम बुद्ध मध्यम कहिथिले जीवे दया कथा। भारतवर्ष एमिति एक विश्वास करे भारतवर्ष एमिति एक प्रसंग को विश्वास करे जोठी मनुष जीवन धारा को कहीं अस्वीकार करिवे नहीं एवं जीवन भितर जो जो दुख कष्ट गुड़िक सब आसीबो से दुख कष्ट को सहय कला बेले आमे केवल एकुटिया से दुख कष्ट को सहय करू नहीं बरं अन्य माने इच्छा करी आम सहित आसे आम सहित संवेदना प्रकाश करने सहित आम जीवन बंचबार साहाय्य करती। भीम भोई जो प्रसंगटी आपण मानू कही मुता पूर्व पद सहित आपन को कहବାକୁ चाहिबी एथिपई जे से कहिथिले एका खड़गरे 10-5 मुंड छिड़ई भारत युद्धे एकक अंग को पादे प्रहारिले ए अंग को मोर बाधे। आपण मने पकांतु अर्जुन युद्ध क्षेत्र रे गांडी बतनु थोई देई जेतेबेले स्थिर ही बसीगला मु युद्ध करिबी नाही मोर ज्ञाति परिजन मानक मु काहेकि मारिबी सेतेबेले भगवान निजे युद्ध क्षेत्र रे तू केही नुहे तू किछि नुहे मु होची सब किछि एवं तोते ही से मानक मारिया को पड़िबो जेतेबेले ताकू 1.5 दिन पर्यंत ज्ञान देले विश्वरूप धारण करी सेतेबेले से पुणी थरे सतर्क हेले एवं महाभारत युद्ध हैला। भीम भोई कहउचंती एका खड़गरे 10-5 मुंड छिड़ई भारत युद्धे ता परधाड़ीटी भारी गुरुत्वपूर्ण एकक अंग को पादे प्रहारिले ए अंग को मोर बाधे। तामाने महाभारत युद्ध रे आपण को निर्देश रे जदि 10-5 मुंड छिड़ी जाउतिला सेतेरे हमर किछि कहिबार नाही किंतु भगवान आमे जो जीवन टी बंचुचे से जीवन भितरे जदि आउ किए गोटे गोइठाटे खाउचे ताहले ताको आमे सहय करि पारुना काहेकि प्रसंग हला जे प्रकृत रे कहिबा एवं करिबा ए दुईटी जाक अलगा कथा। आउ को देश कथा आमे कहिबा नाही आमे चिंतित होउचे रूसिया यूक्रेन युद्ध वर्तमान पर्यंत सरी नाही। अमेरिका रे एककालीन जदि 10 जन लोक मरि जाउचोंते ता खबर कागज रे बाहरु आमे कष्ट पाइबा को आरंभ करूचे। तेनु भीम भोई जो भूमि रे जन्म जो मानसिकतारे से कविता पंक्ति रचना करथिले से पंक्ति जो माटी रु सृष्टि ही पारे से माटीटी गोटे सहनशील माटी एवं से माटी निज जीवन को अन्य मानक पई उत्सर्ग करी समस्त जीवन को मंगल कामना करिबा पई निश्चय चाहिबो। बंधुगण जीवन गोटे दिनिया नुहे एवं एबे सुधा आमे जो जीवन टी बंचीचे से जीवन टी गोटे मागणा जीवन गोटे संदेह उपरे पाद थापिथिबा जीवन जो जीवन भितरे केमिति नहीं जेमिति नहीं सेमिति गोटे बंची जीवा भली आशाटे अछि आउ मृत्यु को अपेक्षा ही अछि। जदि एमती जीवन टे बंचुचे ताले बोध हुए यहाकू भारतीय दर्शन व भारतीय संस्कृति भाव ग्रहण करा जिवो नाही। वर्तमान समय आसीची आमे स्थिर भाव भावी रखिबा उचित जे प्रकृत रे एई सब भारतीय संस्कृति वर्तमान बिगिड़ी जीवार कारण कोन एवं से संस्कृति को धरी रखिया को हेले हमको को सतर्कता अवलंबन करिया को पड़िबो। प्रोफेसर रमेश साहू महोदय टिके पूर्व कहूथिले जे आमे जदि भलो भाबरे हम शिक्षा व्यवस्था रे भारतीय संस्कृति कथा संयोजित करिबा विशेष करी बापा मांकर भूमिका गोटे नुआ पीढ़ी को तैयारी कला बेले जदि ठीक रे रहे एवं आमे सतर्क भाबरे ताकू जीवन बंचीबा पई ठीक रे गढ़िबा को आरंभ करू ताहले बोधे हमको विशेष किसी असुविधा हबो नाही। आपण मने पकांतु अभिमन्यु प्रसंग अभिमन्यु उत्तरा अभिमन्यु मा पेटरे थिबा बेले सुभद्रांको पेटरे थिबा बेले जदि से युद्ध विद्या शिखि दे पारिला एमिति कि चक्रव्यूह भेद कला भली समस्त कथा को बुझी दे पारिला ताले एइथिरु कोन भारतीय दर्शन बुझा पड़ू नाही भारतीय संस्कृति बुझा पड़ू नाही केते टाण बोली एवं परवर्ती पर्याय रे से ताको कार्य रे मध्य लगै पारिथिला किंतु दुर्भाग्य थिला एते कि फेरिबा बाटोटी ताको जणा नथिला जोथि पई ताको अधर्म युद्ध रे ताको मरिबा को हैला। मोर कहिबा कथा जेतेबेले गर्भस्थ संतानटे
ମା ପେଟରେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯଦି ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତେ ଥରେ ସୁଭଦ୍ରାର କଥା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ପିଲାଟିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଠିକ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଯିବା ସହିତ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ତତ୍ଵ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନାରେ ରତ ରହନ୍ତେ ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନଟି ମା ପେଟରୁ ବୋଧହୁଏ ଠିକ ଭାବରେ ଗଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତା ଏବଂ ଗଢି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଚୁର ସ୍ନେହ ଦେଇ ବାପା ମା ଜେଜେ ଆଈ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ ଯଦି ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତା ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତା ବିବେକାନନ୍ଦରେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତା ପରମହଂସରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତା ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସର୍ବତ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ନେତା ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗଟେ କହିଦେଇ ସାର୍ ରମେଶ ସାହୁ ସାର୍ ଏତିକିରେ ରଖିବା ନା ଆଉ ଟିକେ କହିବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମୟ ଏମିତି ଚେନ୍ନାଇର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଣେ ମଠା ପରିଧାନ କରିଥିବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ରହି ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ 23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକି ଅଭିଯୋଗ ବାଢିଲେ ଯେ ମହାଶୟ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଭଳି ମନେ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ଆମକୁ କିଛି ଅଧିକା ମିଳିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଆପଣ ଗୀତା ପାଠ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାଶୟ ହସିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୀତା କଣ ଆପଣ ତ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ କିଏ ପିଲାଟି ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଏ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କାର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ କମାଣ୍ଡୋ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଉଦୀୟମାନ ଲୋକଟି ସେଠି ଥିଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପଚାରୁଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ସେ ଟିକେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଚକିତ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ କହିଲା ଯେ ଇଏ କିଏ ବୋଲି କାର ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପିଲାଟି କିଛି ବାଟ ଧାଇଁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା କାରର ଗତି ସୀମିତ ହେଇଯାଇଛି ଏ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲା ଯେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମତେ ଦେବେନି ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ତା ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ମହାଶୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ଯୋଉଠି ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଚମକି ଥିଲା ଏବଂ ପଚାରିଥିଲା ନାନାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ କଣ ହବ ବୋଲି ସେଇ ଚରିତ୍ରଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମରେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୀତା ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଫଳରେ ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯୋଉ ବେଦ ଉପନିଷଦ ରହିଛି ତାର ସମତୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାଟ ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ତାର ସାରବତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଯୋଉ ହୀନପ୍ରଭ ଚରିତ୍ର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମାଡି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଔଷଧ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା ହେବାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ତୃଷ୍ଣାକୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଜମା ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବି ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ମୋର ସୀମିତ ଧୀଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ହ ମାନସିକତାକୁ
पूर्ण भाव समर्थन कर मते मते जना अच्छे तेणु समस्त पाखर क्षमा चाहूचे एवं आशा रखुचे आपण माने मते क्षमा देबे बोली धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित भाव में आज आलोच्य प्रसंग अति उच्चकोटीर थिला समस्त हृदय को स्पर्श करिछि आपन को धन्यवाद सह कृतज्ञता जनाउछि। एबे तो समय अतिक्रांत हो जाइछि तथापि भी हमर चैट बॉक्स रे किछि प्रश्न अछि कि सर? हाथ टेकी थिले तो पचारंत सर हस्त उत्तोलन करछन्ती भाई कि जणे प्रश्न करिवे। कोंदु सर अगेन पचारंतु मो पचार दोछि आगे सर तो युव शक्ति हमर शीर्षक थिला भारतीय संस्कृति सुरक्षा रे युव शक्तिर भूमिका। से युव शक्तिर भूमिका संपर्क रे दीपक कहले युव शक्तिर भूमिका संपर्क रे हाँ जदि आमे युव शक्तिर भूमिका संपर्क रे कहबाकू चाहिबा ताले आपण माने वर्तमान आस्था स्थापन करि परिबे जे पूर्वरु आमे जेमते मोडा मोडा माडी जाउथले हमर वर्तमान जो युव शक्ति माने आसीचंती से माने अनाधुनिया जे कोनोसी विदेशी संस्कृति अपेक्षा भारतीय संस्कृति उपरे गभीर निष्ठा स्थापन करबा को आरंभ कलेनी। अनेक परिचय अछि आपण माने खोजिले पाई परिबे जे प्रकृत रे हम मन करंतु हमर जो विभागर प्रक्रिया रही जमी आम दुई हाथ गोटे दुईटी हाथ गंठी पड़े गोटे बाहागर हुए ताहा विदेशी संस्कृति नुहे संपूर्ण भारतीय एवं से भारतीय संस्कृति ही वर्तमान अन्य मानक बाट देखा अन्य मानक उत्साहित करुच्ची। मुझे पूर्व कहते जमती सर विरोची नारायण कौन मुंड गोटे कहते अच्छा युव शक्ति कहली सर जे युव शक्ति से शक्ति जदि ता सामर्थ्य बाबत निजे अभिहित होगा आरंभ करिवो एवं संस्कृति रक्षा ही परियो सर युव शक्ति जदि निजे दृढ़ भाव में कार्य करियो आरंभ करिवो ताले संस्कृति रक्षा ही परियो। रमेश सर आके जन पचारथिले समुद्र मंथन रु कौन सी 14टा बाहरला बुझे कहले कौन सी जिनस मान ना कहे पाए जन पचार हाँ से प्रथमटी हला कालकूट द्वितीयटी हला कामधेनु तृतीयटी हला उच्चश्रवा चतुर्थटी हला ऐरावत 5 हला कौस्तुभमणि 6 हला कल्पवृक्ष 7 हला पारिजात 8 हला बारुणी बा मद 9 हला रंभा 10 हला लक्ष्मी 11 हला पंचजन्य 12 हला चंद्रमा 13 हला धनवंतरी एवं 14 हला अमृत। आज्ञा बुझे मोर माने होची आज्ञा हां पचान कोन तो सर सर मुझे समय अतिक्रांत हेलानी तो एबे हां सर हां हां सारी दो सर